नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड जनधन की आवाज़ के साथ। मजलिस के समाप्ति के बाद शुक्रवार की मध्यरात्रि को बच्चे बूढ़े जवान सभी ने सैयद हसन नसरुल्लाह को अपनी नाम आंखों से याद एवं कैंडल जलाकर शोक प्रकट किया। सभी की जुबान पर एक ही नारा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मजलिस साले सावब शाहिद सैयद हसन नसरुल्लाह सत्सकीर हैदर ब्यूरो रिपोर्ट। शहर की सिया मोहल्ला दहियावा में एक मजलिस का आयोजन कर लेबनान में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को याद किया गया। मजलिस का आगाज़ यावर हुसैन साहब के सोजखानी से हुआ। उसके बाद पेशखानी जनाब नाजिस छपरावी, जनाब कल्बे अब्बास, जनाब काजिम राजा से हुआ। उसके बाद मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना डॉक्टर सैयद मासूम राजा वाइद साहब ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की आवाज़ जुल्म के खिलाफ थी, जालिम के खिलाफ थी। यतीम और मशकीने के साथ ही मजलूमों के साथ भी हसन नसरुल्लाह की आवाज़ दुनिया में हो रहे हर उसे आतंक के खिलाफ थी जो किसी मजलूस पर हो रहा हो। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS को ख़त्म करने में सैयद हसन नसरुल्लाह का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उनकी आवाज़ सिर्फ सिया पर हो रहे जुल्म की नहीं बल्कि दुनिया में हर मजहब के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ थी। हम इस मजलिस को बर्पा करके दुनिया की जालिमीन को यह बताना चाहते हैं कि देखो, हम कल भी आतंक के खिलाफ थे और आज भी आतंक के खिलाफ हैं। छपरा शहर में आप देख सकते हैं कि दहियावा मोहल्ला में और यहाँ ये सब प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, चूँकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ये गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सभी मुसलमान फेवर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे और पूरी दुनिया में गम का माहौल है। ये हुसैनियत का रास्ता, ये वाक़या हुआ है लबनान में, लेकिन भारत में क्यों हो रहा है? इंसानियत की हिफाजत करना हर एक पर लाजिम है। लिहाजा हर एक को चाहिए कि जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये तारीख रही है। उठा के आप देखें, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, उन्होंने भी जो है जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और करबला वालों का सहारा लिया। उन्होंने यही कहा कि करबला वालों के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। हम भी करबला वालों के साथ हैं, करबला वालों के मानने वाले हैं। हसन नसरुल्लाह भी जो है वो करबला ही के मानने वाले हैं। ये जिहादी नहीं है, ये हिमायत दीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और शुरू से ये नहीं कि जनावला ये आखिरी है, ये पहली इब्तिदाई है, बल्कि बचपन से इनका ये सिलसिला रहा कि हम मजलूमों की हिमायत करें, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। आज इस आवाज़ को सबसे पहले हमारे और आपके रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खुमैनी ने भी जो आवाज़ बुलंद किया था कि जब तक जुल्म बाकी रहेगा उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे, इसराइल के खिलाफ बोलते रहेंगे। लिहाजा जिसके अंदर भी इंसानियत है, वो इंसानियत को जो है कि इसको बाकी रखने के लिए, उसके जो है करने के लिए वो मजलूम की हिमायत करेगा। अगर इंसानियत उसके अंदर नहीं है तो मजलूम की हिमायत नहीं करेगा। इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं, हम उनकी याद मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। आप जरा देखें कि जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हसन नसरुल्लाह पर लगा रहे हैं वह खुद दहशतगर्द हैं। ये हसन नसरुल्लाह दहशतगर्द नहीं है, ये जिहाद जो कर रहे थे, ये दहशतगर्द जो है जिहादी दहशतगर्द नहीं थे, ये मजलूम की हिमायत करने वाले के जिहाद कर रहे थे, उनकी हिमायत कर रहे थे। और उनके चेहरे को देखें या दहशतगर्दों के चेहरे को देखो, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, ये दोनों इसराइल के खिलाफ काम कर रहा है और दोनों एक हैं। एक सुन्नी संगठन है, एक सुन्नी तंजीम है, एक शिया तंजीम है और दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिल करके जो है इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें कोई भी जनाब जिहादी नहीं है, बल्कि जो है मजलूम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब आप उसको जैसा आपका जहन होगा वैसे ही समझेंगे। अगर आप मजलूम की हिमायत भरने वाले हैं तो आप इनको कभी जिहादी नहीं कहेंगे, अगर मजलूम की हिमायत करने वाली नहीं कहें तो आप इनको दहशतगर्द कहेंगे। बस यही फ़र्क है। इसीलिए आज हम लोग जो है जमा हुए हैं छपरा मोहल्ला दहियावा में और पूरे मोमिनीन छपरा ने इस प्रोग्राम को जो है तशकील दिया है
اور نوجوانوں کو خاص کر کے کہ جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم حسن نصراللہ کیونکہ انہوں نے اسلام کی اور دین کی اور غریبوں کی مظلوموں کی حمایت کا دم بھرا ہے. آج ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے میں, ہم لوگ لڑ رہے ہیں, ٹوپی پر جھگڑا ہو رہا ہے, نماز پر جھگڑا ہو رہا ہے, کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دشمن جو ہے ہمیں جو ہے ٹوپی پہنا رہا ہے, دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے, لیکن ہم کو خبر نہیں ہے. ہم لہذا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ مظلوموں کی حمایت کے لیے اور ظالم کے خلاف کر رہے ہیں. آج جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر کینڈل جلا کے کیا درشانا چاہ رہے ہیں؟ کینڈل جلا کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں ہم شریک ہیں. یہ حقیقت میں یہ جو ہے وہ مظلوموں کے خلاف جہاد کر رہے تھے, ظالموں کے خلاف جہاد کر رہے تھے, مظلوموں کی حمایت کر رہے تھے. کیمرہ مین کے ساتھ شکیل حیدر, LG24. کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی آپ لوگوں نے پروگرام کیا کینڈل جلا کے, کیا درشانا چاہ رہے تھے, کیا جنتا کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جناب شہید حسن نصراللہ صاحب ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے فلسطین سے لے کر کے یمن ہو چاہے وہ سیریا ہو, سب کی اس نے حمایت کی. خاص طور سے فلسطین کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں کیا, یا تو خدا کو اس نے یاد کیا. اگر دنیا میں اگر کسی کو یاد کیا ہے تو اس کا نام ہے حسن نصراللہ. اس لیے حسن نصراللہ کو یاد کیا کہ حسن نصراللہ ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہم لوگوں کو ظالم کے منہ سے نکال سکتی ہے. اس لیے کہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل بمباری کر رہا تھا, روز بمباری کر رہا تھا, ان کے گھر کے بچوں کو چھین رہا تھا, ان کے جذبے کو چھین رہا تھا. اسی طریقے سے آپ سیریا میں دیکھ لیجئے, سیریا میں بھی وہی کام کر رہا تھا اسرائیل. لیکن حسن نصراللہ صاحب نے اپنے جان کی پرواہ نہ کر کے جو ہے اسرائیل سے فائٹ کیا. اس لیے کہ جب بھی ظالم سے اگر آپ فائٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ بولیں گے, کبھی آتنکواد کہیں گے, کبھی ٹیررسٹ کہیں گے, ایسے الفاظ نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے. جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا وہ امریکہ اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرے, اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سپر پاور رہیں. لیکن اللہ اس کو یہیں پہ دکھا رہا ہے کہ تم سپر پاور نہیں ہو. اگر کوئی سپر پاور ہے تو اس کا نام ہے ایران, اس کا نام ہے لیبنان, اس کا نام ہے سیریا. اس لیے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ان کا پورا مسلمان ہندوستان کے سمرتھن کر رہے ہیں؟ جی, زیادہ تر آپ دیکھیے کہ جہاں پہ بھی ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں. لکھنؤ میں آپ دیکھ لیجئے, بریلی میں دیکھ لیجئے, بہرائچ میں دیکھ لیجئے, دوسرے علاقے میں ممبئی میں دیکھ لیجئے. اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حسن نصراللہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آنے والی ہے. اس لیے کہ وہ انصاف پسند تھے, وہ شر پسند نہیں تھے. آپ اپنا پریچے دیں, پورا نام. مجھے سید قلب عباس کہتے ہیں. میں بھی ایک پوئٹ ہوں, شاعر ہوں سرزمین چھپرا کا, اور میں بھی حمایت کرتا ہوں حسن نصراللہ صاحب کی. اور اس لیے کہ اسرائیل کی میں مذمت کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف